अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। इस अव्वल एलिमेंट्री लेवल सबक नंबर 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और सबक नंबर 7 में आज हम नई चीज पढ़ेंगे और वो है प्रोपोजिशन यानी उरूफे जारा, जिनको अरबी में उरूफे जर यानी वो हुरूफ, वो हर जो इसम पर दाखिल होने के बाद इसम के आखिरी हिस्से को, आखिरी हर्फ को जेर देते हैं, इनको हुरूफ जर कहते हैं। इनका नाम हुरूफ जर है। और अगर इसको दूसरे अल्फाज से हम पहचानना चाहें तो ये प्रोपोजिशन है जो किसी भी जबान में इस्तेमाल होते हैं, उर्दू, अरबी, इंग्लिश। और इनका मतलब काम क्या होता है? इसम और फेल को मिलाकर जुमले में नया माना पैदा करना और माने इनका मफहूम को आसान करना। तो इस सबक में हम पढ़ेंगे 7 उर्फ जर में आने इला आला। मिसाल के तौर पर दिए 7 प्रोपोजिशन, लेकिन उससे पहले हमने जो पीछे पढ़ा है उसका यादा करेंगे। इससे पहले हमने जमीर मुनफसिल पढ़ी है, जमीर मुत्तसिल पढ़ी है, मुज़क्कर और मुअन्नस की, जो यहाँ है, जो बहुत अहम है और काफी असबाक में हमने इसको दोहराया है। लेकिन फिर भी इतनी अहम है कि यहाँ हमारे लिए मौजूद है, ताकि अगर फिर भी किसी को कमजोर याद है तो एक दफा अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले। तो हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, यी, ना। ये उर्फे जमीर मुत्तसिल है। हु तर्जुमा करना आ जाए तो वैसे, क्योंकि इसका 3 तरह से ये मिलकर आती है। अटैच प्रोनाउन है, इसम के साथ मिलकर आएगी, फेल के साथ मिलकर आएगी, हरफ के साथ, लेकिन आएगी बाद में। और इसम के साथ मिलकर आए, हमने पिछले तमाम असबाक में जो अभी तक इसको पढ़ा है, इसम के साथ मिलकर आना। आज हम इसको पढ़ेंगे कि ये हर्फ के साथ मिलकर आएगी। सबक नंबर 9 में आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये फेल के साथ मिलकर आएगी। तीनों जगहों में इसका माना, मतलब, मफहूम, इसकी पोजीशन, इसका स्टेटस बदल जाता है। जब इसम के साथ ये आ रही थी तो ये मुजाफ इलैह कहलाती थी, जैसे अब्द हूँ, किताब हूँ, रसूल हूँ। तो पहले लफ्ज को हमने मुजाफ और इस जमीर को भी हमने मुजाफ इलैह कहा था। जब ये हर्फ के साथ मिलकर आ जाएगी, आज इसका स्टेटस, पोजीशन और मकाम और इसका नाम बदल जाएगा। इसको हम जार के बाद मजरूर कहेंगे। और जब फेल के साथ मिलकर आएगी तो वहां इसका नाम और काम और माना बदल जाएगा। वहां ये मफूल भी ऑब्जेक्टिव केस यानी मफूल का वो रोल अदा करेगी। तो जमीर मुतसल बड़ी अहम है। इसम फेल हरफ दोनों के साथ आ रही है। इसम के साथ हमने पिछले सबक में पढ़ी, हर्फ के साथ आज वाले सबक में और आने वाले सबक में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ फेल के साथ इसका इस्तेमाल सबक नंबर 9 से पढ़ेंगे। तो इसकी गौर से, तो हमारा नया सबक है कि जो भी चीज, जो भी साउंड हमारी जबान से निकलता है, वो दो हिस्सों में फर्स्ट ऑफ ऑल तकसीम हो जाता है। या तो वो बामाना होगा या बेमाना होगा, कोई माना नहीं होगा। जैसे मतलब किस्म साउंड और आवाजें हैं, अगर वो बामाना हो तो उसको लफ्ज या कलेमा अरबी जबान में कहते हैं। तो ये लफ्ज जो है, जो जबान से निकला है, अगर ये बामाना है तो फिर इसकी 3 किस्में होंगी। या तो वो इसम या फेल या हर्फ, 3 किस्में होगी। नाउन, वर्ब और पार्टिसिपल, इनमें से कोई एक चीज होगी। तो इसम किसे कहते हैं? किस चीज का नाम, जैसे किताब, मक्का या सिर्फ तो मुस्लिम, मोमिन। तो नाम हो, चाहे वो एडजेक्टिव की शक्ल में हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन की शक्ल में हो, या किसी कॉमन नाउन की शक्ल में हो, तो वो इसम की तमाम अकसाम है। आगे इंशाल्लाह लेवल 3 में इसम के हम अकसाम पढ़ेंगे भी। दूसरे नंबर पर, या तो ये जो लफ्ज जबान से निकला है ये फेल होगा, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, जैसे नासरा, फतहा, सामिया, सुना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना फिरना। और हर्फ पार्टिसल जो इसम और फेलों को मिलाए, जैसे आज हमारा ये सबक है कि जहाँ इसम और फेल में खुसूसी रबत पर करके एक नए अंदाज में माना और मफहूम पैदा करेगा। हम आज सबसे पहले उस्ताद आते हैं साहब उर्फी। ये जी उस्ताद साहब ये जो 7 हरूफ जर हैं, ये जमायर में इस्तेमाल होते, यानी जमायर इसको भी कह सकते हैं? नहीं, इनको जमायर नहीं कह सकते, ये तो उर्फ जार है। हाँ, जमायर के अच्छा, साथ इस्तेमाल। जी सही। जी। तो ये उरूफ जर कुरान करीम में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए, उनमें से पहले दो तो काउंट होते ही नहीं, बा और लाम। बाकी जो है ये 1 2 3 4 5 रह जाते हैं। ये 5 कुरान करीम में 6,861 मरतबा इस्तेमाल हुए।
पहले दो बेशुमार इस्तेमाल हुए, लेकिन क्योंकि ये किसी भी इसम के साथ जब इस्तेमाल होते हैं तो ये उसका हिस्सा बन जाते हैं, बिल्कुल ज्वाइंट होकर इस्तेमाल होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं बिल्कुल, तो इसलिए इनको शुमार करना मुश्किल होता है। लेकिन जब बाकी पांच को शुमार किया तो 6,861 मरतबा ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए। कौन से? ये उरूफ जात जो जेर देने वाले उरूफ हैं, और वो तादाद में 7 है। नंबर एक, पहले दो एक हरफी, यानी एक एक हरफ है और हरफ जार है ये। बी ला, बी ला, ये साउंड है इसका, और वैसे इसको बालाम हम कहते हैं, बा लाम, दो हरफ जार है। दूसरे नंबर पर दो हरफी है, मिन और आन। बा का माना साथ, लाम का माना लिए या के लिए, मिन और आन दोनों का माना है से, लेकिन इसको इस्तेमाल के लिए ऐसे फर्क है। मिन जहां से किस चीज की इब्तिदा कर रहे हो तो मिन का इस्तेमाल करेंगे, और इंतहा हो रही हो तो आन का माना इस्तेमाल कर, आन का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल के लिहाज से दोनों में फर्क है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आता है, एक जो है एंडिंग पॉइंट के लिए आता है। उसके बाद है इला और आला। इला का माना तक या तरफ, और आला का माना पर, ऊपर, और फी का माना में, अंदर। ये 7 रूफे जाने। एक मतलब फिर देख लीजिएगा, बालाम दो हैं, मिन आन ये भी दो हरफी हैं, इला आला ये तीन, और इन्हीं के साथ मिलता जुलता फी है। तो पहला जो है वो बा या बी के साथ साउंड है, और बा ये हर्फ है, इसका माना है सात। ला या लाम लिए या के लिए हर्फ जार है। मिन और आन ये भी दोनों हर्फ जार है, माना है से। इला और आला, इला का माना तक, और तरफ, आला का माना पर, ऊपर, फी का माना में, अंदर। तो ये बा लाम मिन आन इला आला फी। बा का माना सात, लाम का माना लिए या के लिए, मिन और आन का माना से, इला आला का माना तक, तरफ, पर, आला का माना पर, ऊपर, फी का माना में, अंदर। अब ये उरूफ जर, इससे पहले कि हम इनकी गिरदान पढ़े, एक और अंदाज से देखिएगा। जमायर के साथ मिलकर आने वाले 7 उरूफ जर, तो जमायर के साथ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनके साथ मिलकर आते हैं। टोटल तादाद इनकी 17 है। 10 को साइड पे कर दिया, टोटल उरूफ जर 17 है। 10 को साइड पे कर दिया, हम सिर्फ 7 पढ़ रहे हैं। देखें 7 है, बा लाम मिन आन इला आला फी। बा का माना सात, लाम का माना लिए या के लिए, मिन और आन का माना से, इला का माना तक या तरफ या की तरफ, आला का माना पर, ऊपर, और फी का माना में, यानी किस चीज में आता है। इनमें से 7 ऐसे हैं जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुए जमायर के साथ, 17 में से। और उन 17 में से जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुए वही हमने यहाँ ले लिए। जो कुरान में इस्तेमाल हुए कि कहीं हुए हैं आधे, बहुत कम, गोहे को उनके इस्तेमाल बहुत कम है, लिहाजा उनको हमने छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। 7 रुपए जान ले लिए, 10 को छोड़ दिया, और वो ये 7 आपके सामने है। तो ये 7 रुपए उरूफ 16 जमार के साथ मिलकर कुरान करीम में सैकड़ों मरतबा आए हैं। अब कैसे पढ़ेंगे? वही जमीर हु हुमा हुम, का कुमा कुम यीना, हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना यीना। तर्जुमा तो हमने इसका पढ़ लिया था पहले कि उस एक का, लेकिन यहाँ इसका माना सिर्फ उस एक के साथ नहीं आएगा, उसका नहीं आएगा, इसके हरफ का माना जो होगा इसके साथ मिलाने के बाद हम उसको देखेंगे। तो जब बा को इसके साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बीही, ये बन जाएगा बीही। अच्छा, इसके नीचे जेर, इन तीनों के नीचे जेर, बीहिमा और बीहिम। फिर इस तरह बेका, बेकुमा, बेकुम, बी, बिना, और फिर बेहा, बेहिमा, बेहिन्न, बिकी, बेकुमा, बेकुन्न, बी बिना। जा इस, तो माना बा का माना 7 था तो हो जाएगा बिही, बिहिमा, उस एक के साथ, उन दो के साथ, उन सब के साथ, आप एक के साथ, आप दो के साथ, आप सब के साथ। लाम का माना है लिए, तो हम इसको मिलाएंगे तो होगा लहू, लहुमा, लहुम, लका, लकुमा, लकुम, ली, लना, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लकी, लकुमा, लकुन्न, ली, लना। लम का माना लिए के लिए, तो अब क्या होगा? लहू, लहुमा, लहुम, लका, लकुमा, लकुम, ली, लना, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लकी, लकुमा, लकुन्ना,
لی لنا، اس ایک کے لیے، ان دو کے لیے، ان سب کے لیے، آپ ایک کے لیے، آپ دو کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، اس ایک عورت کے لیے، ان دو کے لیے، ان سب کے لیے، آپ ایک کے لیے، آپ دو کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے۔ اب یہ ان کا ترجمہ سب سے پہلے، اب یہ طریقہ کار ہم نے اوپر پڑھا ہے پروپوزیشن کا، لیکن اب تو ان کا ترجمہ اور ان کی مثال ایک مرتبہ کہ واقعی یہ مثال ان کے ساتھ ہے۔ طریقہ کار اوپر پڑھ لیا، ابھی اب گردان ہم نے کیسے پڑھنی ہے، لیکن اس کے سے پہلے ایک مرتبہ ان کی کچھ مثالیں۔ با کا معنی ہے ساتھ، با کا معنی ہے ساتھ، لام کا معنی ہے لیے، من کا معنی ہے سے، عن کا معنی ہے سے، الا کا معنی ہے تک اور طرف، اعلیٰ کا معنی ہے پر، اوپر، فی کا معنی ہے میں، اندر۔ اب پہلے دونوں کے ساتھ تعداد نہیں لکھی، اس کے علاوہ من، عن، الا، اعلیٰ، فی، ان سب کے ساتھ تعداد لکھی کہ یہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوئے۔ اب ان کا معنی دیکھیے، با کا معنی ہے ساتھ، بسم اللہ۔ اکثر آپ نے دیکھو گا جب لفظی معنی کرتے ہیں تو کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، تو وہ ساتھ والا معنی کہاں ہوتا ہے؟ لفظی معنی جہاں بھی ہوتا ہے تو اس کا معنی ساتھ لکھ ہوتے ہیں، شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور با محاورہ کریں تو پھر اور بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ با کا معنی کیا گیا ہے ساتھ۔ آگے دوسری میں اولئک یؤمنون بی، اولئک وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، لفظی معنی کریں گے اس کے ساتھ، اور با محاورہ معنی کیا تو اس پر۔ اب دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس لام معنی لیے، ہدن، یہ کتاب اللہ ہدایت ہے، للناس، ناس معنی لوگ، تو لام معنی کیا ہوا کس کے لیے؟ للناس کا معنی کیا کریں گے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تو لام کا معنی لیے یا کے لیے، تو لوگوں کے لیے، لیے۔ لہو کیا معنی کریں گے؟ اس ایک کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس ایک کے لیے، ملک السماوات، بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، تو لہو کا معنی ہم نے کیا اس ایک کے لیے اس ایک بادشاہت کے، ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے اکیلی۔ اس کے بعد آ گیا من، من کا معنی ہے سے، جزاءن بدلہ ہے، من معنی سے، رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، تو سے، سے کا معنی کس کا کیا؟ من کا۔ ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، ہا ضمیر آ گئی، منہا لیفٹ سے، اس ایک، منہا اس اس سے، ایک عورت، شفاعتن کوئی سفارش، بہت اچھا، منہا اس ایک سے، جی۔ من کا معنی سے، وما کننا، اور نہیں ہے ہم، عن الخلق، خلق خدا، خلق کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مخلوق، عن مخلوق، الخلق تو کیا معنی ہوگا؟ مخلوق سے، مخلوق سے، غافلین، غافل، بہت اچھا۔ لن ترضا، کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، لن ترضا ہرگز راضی نہیں ہوں، عین کا معنی آپ، عین کا کیا معنی ہوگا؟ آپ، آپ ایک سے، آپ ایک سے، الیہود، یہودی، یہودی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ الا کا معنی تک اور طرف، توبو، رجوع کرو، اللہ، الا کا معنی طرف، اللہ کیا معنی ہوگا؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، ثم پھر، الیہ، الیہ، ہی ضمیر کی طرف، اسی ایک کی طرف، اس ایک ترجعون، کے طرف، تم لوٹائے جاؤ گے، اعلیٰ معنی پر، اوپر، ان اللہ، بے شک اللہ، اعلی کل شیء قدیر، ہر کل شیء کل پڑھ چکے ہیں، شیء معنی چیز، ہر چیز پر، ہر چیز، قدیر معنی قادر ہے، تو اعلیٰ کا معنی کیا کریں گے؟ ہر، اس پر، ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ ثم پھر، ان بے شک، علینا ہمارے اوپر، ہم سب پر، علینا ہمارے ہم اوپر، سب، جی، حساب ہوں، اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب لینا ہے، ہمارے اوپر ہی اس کا حساب لینا ہے۔ فی آخری لفظ ہے، فی معنی میں، اندر، فی سبیل اللہ کیا معنی کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے اللہ، اللہ کے راستے میں، میں، تو فی کا معنی میں آ گیا، ہم وہ سب، فیہا
ہا ضمیر اس جہنم کی طرف راجع ہے، فی ہا اس میں، او اس جنت کی طرف، اس میں خالدون کیا کریں گے، ہمیشہ رہیں اس گے۔ میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ جی اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس وہ آگے کیا حروف جر کے ساتھ ہم نے یہ گردانے پڑھ لی۔ تو با لام من عین الا علا فی، یاد رکھیے گا ابھی تک ہم نے چھ حروف، سب سے پہلے 6 رشتے پڑھے، ابن امن ابن بنت اخن اختن، پھر اس کے بعد 6 سمتیں پڑھی، فوق تحت امام خلف یمین شمال، پھر اس کے بعد 6 اسماء ضرور پڑھے، قبل و بعد و عند حول مع بینا، پھر اس کے بعد 6 جو ہم نے مترادفات پڑھے ان کے ساتھ کچھ دوسرے لفظ پڑھے۔ آج 6 لفظ ہم تیسرے جو 30 الفاظ ہمارے پورے ہو جائیں گے، 6 حرف جر، یعنی 6 میں بھی ایک ایکسٹرا ڈال دیا، 7 حرف جر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کل آخری سبج ہے، یہ 36 الفاظ ہمارے مکمل ہو جائیں گے، 36 میں نہیں 37 38 ہو جائیں گے، جو قرآن کریم میں 10,000 سے بھی زیادہ مرتبہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے گا، اور ٹیسٹ بھی آپ کا قریب آتے جا رہے ہیں۔ تو 7 حروف جر ہے، کل ٹوٹل 17 تھے، 17 میں سے ہم نے 7 پڑھے، باقی 10 اس لیے نہیں پڑھے کہ ان کے استعمال ہی بہت کم ہے۔ با لام من عین الا اعلی فی، با کا معنی 7، لام کا معنی لیے، من اور عن کا معنی سے، الا کا معنی تک طرف، اعلی کا معنی پر اوپر، فی کا معنی میں اندر۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے، با کے ساتھ یہ ساری ضمائر پڑھنی ہے، لام کے ساتھ اس طرح لہو لہما لہم، لکا لکما لکم، لی لنا، پھر من کے ساتھ من ہو، من ہما، من ہم، من کا، من کما، من کم، منی، مننا، اور اس طرح منہا، منہما، منہن، اس طرح الا علا فی، ان سب کے ساتھ اب ان ضمائر کو ملا کر پڑھیں گے، وہ ایک نیا ترجمہ اور نئی چیز ہوگی۔ بسم اللہ کیجئے گا، شروع کرتے ہیں با حرف جار سے۔ اچھا ادھر ہم ایک قاعدہ بھی پڑھیں گے، لیکن آج کی کلاس میں نہیں، آنے والی کلاس میں، کہ یہ وہ، ہما، ہم، ہما ہننا سے ہی، ہما، ہن، ہم کیسے بنا، ہو کے ہا کے پیش کو کسرے سے کیسے اور کس طریقے سے تبدیل کیا، یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج صرف گردان پڑھیں گے، میں اشارہ کروں گا، آپ بھی اشارہ کرتے ہو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بھی، اس ایک سے جی عربی الفاظ پڑھیے گا، بھی، ترجمہ نہ کرو، صرف عربی پڑھو۔ جی، بھی، بہما، بہما، بہم، بہم، بکا، بکا، بکما، بکما، بکم، بکم، بی، بی، بنا، بنا، بہا، بہا، بہما، بہما، بہن، بہنہ، بکی، بکی، بکما، بکما، بکن، بکنہ، بی، بی، بنا۔ بنا۔ جی اب ترجمہ کریں گے، میں اشارہ کروں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ تو بے بھی کا معنی اس ایک کے ساتھ، جی، اس ایک کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ ایک کے ساتھ، آپ دو کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، اس ایک عورت کے ساتھ، ان دو عورتوں کے ساتھ، ان سب عورتوں کے ساتھ، آپ ایک عورت کے ساتھ، آپ دو عورتوں کے ساتھ، آپ سب عورتوں کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ جی بہت اچھا۔ بھی، بہما، بہم، بکا، بکما، بکم، بھی، بنا، بہا، بہما، بہننا، بکی، بکما، بکننا، بھی، بنا۔ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ تو مانا ساتھ، لیکن کبھی کبھی اس کو مانا پر کے ساتھ بھی کر لیا جاتا ہے، بھی اور بہما کے ساتھ، بہم، بکا، بکما، بکم، بھی، بنا، بہا، بہما، بہننا، بکی، بکما، بکننا، بھی، بنا۔ تو یہ ترجمہ یہدی مثال دی ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ،
अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब मुहावरा तर्जुमा करते हैं तो इसका माना करते हैं यहदी बिल्ला, अल्लाह हिदायत देते हैं इससे, किससे, इस किताब से। लुगी माना जब करेंगे हम, लुगी माना जब हम करते हैं यानी तख्ती या लफ्जी तर्जुमा, तो हम कहते हैं यहदी हिदायत देंगे बिही, इस किताब के साथ, अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेटा जाओ जी, इसको भी ले जाओ। लहू लहुमा लहुम, लका लकुमा लकुम ली लना, लहा लहुमा लहुन्ना, लकी लकुमा लकुन्ना ली लना। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन है, वली और मेरे लिए, दीन ही मेरा दीन है। अब यहाँ लहू है जी, मैं इशारा करूंगा, आप अरबी अल्फाज, बल्कि मैं तर्जुमा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक के लिए, लहू, उन दो के लिए, लहुमा, उन सब के लिए। लहुम, आप एक के लिए, लका, आप दो के लिए, लकुमा, आप सब के लिए। लकुम, मेरे लिए, ली, हमारे लिए। लना, उस एक औरत के लिए, लहा, उन दो के लिए, लहुमा, उन सब के लिए। लहुन्ना, आप एक औरत के लिए, लकी, आप दो के लिए, लकुमा, आप सब के लिए। लकुन्ना, मेरे लिए, ली, हमारे लिए। लना। जी। अब देखें कि लहू उस एक के लिए। अब यहाँ लकुम क्या माना करेंगे लकुम का? अ, आप सबके लिए, दीन हुकुम, दीन का तुम्हारे माना लिए, दीन ही है, दीन हुकुम क्या माना होगा इसका? उन सबका जी, लकुम तुम्हारे लिए, दीन हुकुम तुम्हारा दीन है, ली ये लफ्ज है ली, लेकिन मिलाने के लिए इस पर यहाँ पर जबर दे दी कि असल लफ्ज है ली, तो ली का क्या मान होगा? मेरे और, लिए, और मेरे लिए दीनी मेरा दीन है। तो अब ये लफ्ज कहीं भी इस तरह इस्तेमाल हो, उनका आप तर्जुमा कीजिएगा और कर सकते हैं आप। अगला लफ्ज हमारे पास मिन हूं, हमने पढ़ा है बा, लाम, मिन, आइन, पहले चार लफ्ज आज के सबक में हम पढ़ेंगे। बा पढ़ लिया, बिही बिहिमा बिहिम, बेका बेकुमा बेकुम बी बिना। उसके बाद हमने लहू पढ़ लिया, लहू लहुमा लहुम, लका लकुमा लकुम ली लना, लहा लहुमा लहुन्ना, लकी लकुमा लकुन्ना ली लना। ये मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं हम, अगला लफ्ज है मिन हूं। मिन और आन का क्या माना था? से, से। जी, उस एक से, मिनहु, उन दो से, मिनहुमा, उन सब से। मिनहुम, आप एक से, मिनका, आप दो से, मिनकुमा, आप सब से। मिनकुम, मुझसे, मिन्नी, हमसे। मिन्ना, उस एक औरत से, मिन्हा, उन दो औरतों से, मिनहुमा, उन सब औरतों से। मिनहुन्ना, आप एक से, मिनकी, आप दो से, मिनकुमा, आप सब से। मिनकुन्ना, मुझसे, मिन्नी, हमसे। मिन्ना, जी, गौर से देखिएगा, मिनहु मिनहुमा मिनहुम, मिन का, मिनकुमा मिनकुम मिन्नी मिन्ना, मिनहा मिनहुमा मिनहुन्ना, मिनकी मिनकुमा मिनकुन्ना मिन्नी मिन्ना। उन दो मर्दों से क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? मिनहुम, उन दो मर्दों से। मिनहुमा, जी, आप सब औरतों से। मिनकुन्ना, आप एक मर्द से।
मिन का, उस एक औरत से, मिनहा, बहुत अच्छा जी। आऊदु रोजाना हम पढ़ते हैं। मैं पनाह चाहता हूँ या मैं पनाह चाहती हूँ। सूरह मरियम है तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा आऊदु मैं पनाह चाहती हूँ बिर रहमान, रहमान की या रहमान के साथ, मिन का क्या माना होगा? आप एक से, आप एक से। तो बा का आप इस्तेमाल भी हुआ और काफ मिन का इस्तेमाल हुआ। आऊदु मैं पनाह चाहती हूँ बिर रहमान, रहमान के साथ, मिन का तुझसे। तो मिन का माना भी आ गया जी। एक लफ्ज मजीद हम पढ़ेंगे, वो है आन हो, क्योंकि मिन और आन मिलते जुलते हैं। आन हो, आन हो जी। अरबी अल्फाज मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा आपने करना है। आन हो, उस एक से, आन हुमा, उन दो से, अन हुम, उन सब से, अन का, आप एक से, अन कुमा, आप दो से, अन कुम, आप सब से, अन्नी, मुझसे, अन्ना, हम सब से, अनहा, उस एक औरत से, अनहुमा, उन दो औरतों से, अनहुन्न, उन सब औरतों से, अनकी, आप एक औरत से, अनकुमा, आप दो औरतों से, अनकुन्न, आप सब औरतों से, अन्नी, मुझसे, अन्ना हम सब से, जी। तो आगे अनहु, अनहुमा, अनहुम, अन का अनकुमा, अनकुम, अन्नी, अन्नी। यहाँ डबल नून आ जाएगा, अन्नी शद के साथ पढ़ेंगे, अन्ना डबल नून। अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, अन्नी, अन्ना। रजी अल्लाह, राजी हो गया अल्लाह, अनहुम किन से? उन उन सब से, उन सब से। वो रजू, और वो सब राजी हो गए, अनहु, उस एक से, उस मुजक्कर। एक अल्लाह से। जी बिल्कुल ठीक है। ये सहाबा किराम के लिए सनद और सर्टिफिकेट कि अम्बिया मासूम, सहाबा महफूज और उदूल, कि अल्लाह तबारक व तआला का रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे चार, सात उर्फ जारा में से चार हमने पढ़ लिए है। बा लाम में नान, चारों के चारों जमीर मुत्तसिल के साथ। कोशिश कीजिएगा कि इन चार में से दो को आप लाजमी सुनाएं। ये एक मरतबा पहले चार जो हमने पढ़े हैं यहाँ मौजूद हैं एक स्लाइड में। बिही हमने ये पढ़ा है मुकम्मल, दूसरा लहू पढ़ा है, तीसरा मेनो पढ़ा है, चौथा आनो पढ़ा है। इन चार को आप बार बार दोहराइएगा, बार बार दोहराइएगा, ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु